अच्छा कोनी आपे करेन को साड़िया साई अच्छा ये हड़ो काजी पे तो आनगे तो हड़ो काजी नहीं पड़ेगा तो ये राजा ले लो तो ना लेंगे आपे तो खड़ा सही को खड़िया साई सुधु साई तो आपे तो चिल का सुसुन गुरु को पे ही के ना हाँ सुसुन तो रहने ही के तो आपे नेरे चिल का ही कहते चिल का पैदा था वो ही कहते चिल का पैदा था ठीक किया था ताले रस्का के तो ओए रस्का तो आपे जहाँ चिमते ही ये करना जो तो अब भूंज भाषा पे तो ना तो ये तो क्या आदत ना आयो इना के मेंशन आलिया जे जब आपे जहाँ गए ही जे करना पे अब भाषा वो चेदवा हाय हाय ठीक है हाय चेदवा अच्छा भाषा ते वो आलो रे किया तो सही हुआ भाषा ते वो आलो रे किया तो सही हुआ ठीक है तो ini urut aja. Apa sih ki? Alinya tuh cetan पे Ya apa? अच्छा ये नेरा इक्का तो चिल का था? कब इनके हुआ? अच्छा अच्छा चिकन के लिए हुआ अभी? पूरा सुसुन ग्रुप पे ही करा जुदी उड़िया ची हिंदी चे बांग्ला ते मेतात बिना इनेरे सोला बिन ची अभी नुमाया अलग दो मता अलग औरत के औरत बेसला काले गाने औरत काली तो अल्ले वार प्रिंट दे क्लास इतना दे अलग सेंटर अलग उजाना मोटामोटी 6 महीना लेका छेदो लागे नोड़ो वास्ता अल्ले आतो दो चला दिगार साई पक्का दिगार साई आलिnya तो इन छुटको घुटू रेन किन गाड़ी दो ओडिसा रेन तायो आवे ना छुटको घुटू रे एंडो रंची ओड़ा आवे ना आलिnya आंसर तो ये रोगी को हसु हसु ओड़ो कोइन सेवा बड़ा को नेरो तो परमानेंट ओड़ा तले जुदी अबिन के बांग्ला ते ची हिंदी ते मेतात बिना अबिन इना माने रिप्ले ची अबिन माया रिप्ले लच्छा बुझाव का नडदा माने इनी जा चिया उत्तर भी नुमाया हिंदी ते भी नुमाया ची होड़ो ते भी नुमाया ची दिको ते भी नुमाया है होड़ो ते बिन मेता तो ठीक है जुदी हाथू सेरे अबिन हाथू सेरे जहां को जुदी होड़ो दिको ते को मेता बिन यानी इनार सोल रे जवाब ची ची अबिन मा को उनको के मेन हो जाचे हवार अबुआ होड़ो ते जतो के चेत दरकार और होड़ो ते जतो के चेत कते आयर सासे नयुआ बेस डिजाइन का जी अली निया का जी के अबिन के मेंशन आलिया अली तो माने भूमिज भाषा रिसोर्च सेंटर और कमिटी आते लेही कना ठीक है निया जिनिस को आपे अंगा ध्यान पे ओमिया जे भाषा लागे तिसिंग आयो मकट बे ये झारखंड रे चिया दो साहित्य ना हैं हेलो चले अभी दुनिया की मिलता राज्यों की इन भाषाओं पर ज्यादा खतरा है खतरा माने गुजूर या संभावना में ना तो क्या बिन इना यदि कहते प्राय होने गणा जो तो जिनिस कोते जो तो हड़ते मेता पे तना जे आपे जो निजर भाषा हलो पे आदेया कर आपे होते आठ चबा हुआ ठीक है ठीक है जोहार के जोहार को जो तो को सिविल जोहार अच्छा ये आपे को अंगा परिचय तो तुम हो गया अपना परिचय आये पुरी को जन्म देते को इली आस्था कराली अभिनय परिचय अब आशा तो এটা বড় বড় আক্রমণীয় को তারপরে আবো যিনি संस्कृति आदा है इनु बिजान देश रेन का कुतना जे अतिक्रमण ता अब संस्कृति लो अब प्राचीन काल रे चिनौने अब ये को जायोग संस्कृति रे पारिवारिक परंपरा को मान के जतो को अच्छा
तो अबिन में झारखंड हड़ो तना बिन हाँ अली झारखंड में हड़ो तना अच्छा बाकी जिनिस बिन एतो ना ची आगे अब झारखंड रे तिथिन अठुई भाषा एकदम लुप्त चावा मेनते आइना मा 8वीं अनुसूची का भाषा मा लुप्त रे दिया कागर रे किना आठटा भाषा अब झारखंड रे आठ चाबा हुआ मेनते बिन एतो ना ची आगे आइना माने इतना लगा बिन आइना मा चिकन भाषा मेनते बिन एतो ना दुनिया का नेले बिन किना अबिन इनेरा सवाल रे जवाब जी अबिन मैं अली दो हड़ो तक नहीं रजटा जोगेश थैंक यू अली नियाली कुती तना अबिन जहां के जुदी आज बांग्ला ते ची हिंदी ते ची उड़िया ते मेनिया अबिन के रिप्लाई हम हुआ निजर भाषा ते निजर भाषा तलिया में ठीक बिजन जोहार जोहार हां अपे पर तो उल्लर उल्दा तो को सारे मना गालोटी साइड गालोडी सा अच्छा ये आपे अकेली हंसदा ताला इnya बहिन kan ya ये आपे अबिन हम लोग सब एक साथ जो पासा के तो मैं निको तो इnya बहिन के हम के हां चलो हम हो बहिन के है जी डिजाइन बेस का जी अजे अब हड़ो तो अब हड़ो भाषा नहीं बांग्ला भाषा আমরা জানি বাংলা ভাষা আরে মন করলে কাই চলবে গো আমরা যদি ভূমির হই করি হিন্দি বাংলা উড়িয়া বলি তো আমরা কে কেউ চিনবেন না ওটা তো চিনবে না কিন্তু আমাকেও দাদা বলি নাই চিনবে বলো এখনই না 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 অমন করে মানে তবে ঠিক কি হবে তো আমার পরিবারের লোক মানে আমার ওই জন্য আমাদের কেউ কথা বলে না এখানে ঠিক আছে সেই জন্য আমরা জানি না ये মা বাপরা আসছে না নাই হ্যাঁ আমাদের মা আসছে আসছে না নাইকো নি একটু চেষ্টা করো গো আচ্ছা এটা ইয়ে তোরা তো ঝাড়খণ্ডের লোক হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু করেছো না কত তক করেছো 12 হ্যাঁ 12 ওর আগের দিকে পড়াই চলছে इंटर इंटर जानो राज्यों की भाषाओं पर ज्यादा खतरा है मुंडारी हो तो আমরা কি করব আমরা কি করব আমরা ভাষাকে জারি করব কি আমরা জারি হোক ভাষাকে শিখবো শিখবো যদি আমরা ভাষা ভুলি যাই আচ্ছা কি কি কিসে কিসে আমরা হারাই যাব অতটা জানতে না বুঝতে না পারছি তোমার কথাটা অতটা হ্যাঁ আমি এতটা কথা বুঝতে না পারছি এদিকে গেলা না বুঝতে পারছো যদি আমরা হারাই যাই আমরা কিসে কিসে হারাই যাব ওইটাই জানি আমি বুঝতে পারছি না দেখো আমরা যদি ভাষা হারাই গেলে না তো আমাদের কিছু অস্তিত্ব থাকবে না একটা তো ভাষা পূজা পাঠ বিধি বিধান হ্যাঁ সাংস্কৃতিক এই সব জিনিস আমরা হারাই যাব কি নাই হ্যাঁ মানে এখন একটা তো আমাদের পহচান তো রাখতেই হবে তো যে আমরা কি মানে যেটা হোমোজন্য কি অন্য যেমন আমাদের গরম পূজা হয় যেমন আমাদের ইয়ে হয় মানে সারুল এইসব হয় না তো কেউ যদি আমরা কোনো জায়গায় হারাই তাহলে তো আমরা সেইটা বলতে পারবো যদি আমরা নিজের ভাষা হারাই দিই তাহলে যদি আমরা নিজের ভাষা হারাই দিই তাহলে আমরা কি মানে বামুন বিহা করব কি বিহা করব আমাদের এইটা চলবে তো নাই আমাদের একটা ভূমিজের একটা আলাদা বিহা আছে আমাদের ভূমিজের বিহা ঘর আছে বামুনকে আমরা লাগাই নাই আদিবাসী লাগাই কি না মানে এই সাইডে তো তোমরা বামুনকে লাগাও না লেকিন আমাদের ওইখানে উল্লাতে আমরা বামুন না হলে বিয়া হয়নি আমাদের এটা একটা হিন্দু আছে কি নাই মানে হিন্দু আছে না বিহা ঘরে যে বামুন লাগাবে হিন্দু আসবে এটা জানানো নাই মন্দির কোনটা বামুন কোনটা পূজা করে বামুন তো দেখো মন্দিরে করে যেমন এখন আমাদের ইয়েরা মানে আমাদের যারা জাত আছে যে হোমোজ তারা তো যেমন ভুলালা জোড়ায় পূজা করে ফির এখানে ইয়ে রঙ্কনি মন্দিরে জাহিরে পূজা করে মানে যেমন গোরাম পূজা একটা হলো কেন
আর এরকম মানে আমাদের ভূমজরা করে। ওইটা তো আমাদের আদিবাসীর মধ্যে বামুনকে কবুও লাগানিয়া হয় নাই, পূজা পাঠে মানে কি আমাদের- কামান গায় আর গায় কোনো গায় আমাদের বামুনকে লাগানিয়া হয় নাই, নাই মানে আমাদের ভূমিজরাই সব ওই পূজাটা করে। ঠিক তো? আচ্ছা, যদি তোরা এখন যাই করি ঈদ গেলে যাই করি ঘরে ঘরে কি সন্দেশ দিবে যে আমরা বাংলায় বলবো কি উড়িয়ায় বলবো কি হিন্দিয়ে বলবো কি ভূমিজ ভাষায় বলবো, এইটা কি বলবো? এখন তো ঘরে তো সেটাই বলবো যে আমরা ভূমিজ ভাষায় মানে বলবো। তো এখন তো আমাদের একটু বলার চেষ্টা করব। তো আমরা তো সেই আমাদের গ্রামটা যেমন কেউ বলে নাই, সেই জন্য আমরাও জানি না, শুনলে? আচ্ছা, ওইদিকে এখন কোনো আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের এই ভাষা মানে শেখার জন্য। আচ্ছা, ওইদিকে তোদের এইরকম কোনো প্রোগ্রাম হয় কি নাই? প্রোগ্রাম আমাদের তো 21 তারিখে আছে উদ্যায়। কত তারিখে? 21 তারিখে 21 উদ্যায়। তারিখে। ওইদিকে তো একবার যাইছিলি যে সবু বাংলাই বলছেন। হ্যাঁ, ওখানে সব বাংলায় যাইছিলি সবু বাংলায় বলছেন। সব এই ভাষাটা মানে আমরা কেউ জানে নাই। আচ্ছা, ওইদিকে টিসিসি গেলে আমাদের ভূমিজ ভাষা শিক্ষা প্রোগ্রেস যাইছিল নাই? মানে গেছিল একজন কোথা থেকে, মানে তো দুদিন দেখো, এক দুদিনে তো শিখা যাবে নাই না। হ্যাঁ, ওটা কমসে কম ডেলি বলতে থাকলে ওটা শিখতে পারবো। দেখো, আমরা যদি ঘরে ঘরে লোকাই আমরা এই ভাষার অভাবে আমরা চিনা চিনি নাই হবো। নাই হয়তো। যদি আমরা আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়, এটা আমার বহিন, এটা আমার ভাই, তোরাও বলতে পারবে না। ভাষা একটা আমাদের সমাজের বহুত বড় চিহ্নিত আর হ্যাঁ না, পুরো আমরা ভূমিজেই বলি যে পুরো মোটে। তবে এইটাই ঠিক আছে, বহুত কথা বললি, তো ওই জিনিসটাই তোরা একটু মনে করবে, খেয়াল করবে যে নাই। শিখার চেষ্টা করব। মানে এখন যে আমরা তো জানি না, তো এখন বলবো যে সবাই যে এই ভাষায় কথা বলে। আমরা এখন উড়িষ্যা থেকে আসছি, ভূমিজ ভাষা রিসার্চ কমিটি থেকে আসছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, যার কইন দেখো আমরা উড়িষ্যা থেকে। अच्छा, आपके साथ जाना आपके नाम चर्बिन का हो गया। आओ आओ अच्छा, आंध्र परिचय बिन करी परिचय ज्ञानेंद्र सुल्तान आतु दो चाकरी कराते अरे एक्चुअली तो मेरे दिसम तरफ इज्जते देतला दिसम तरफ इज्जते अभी चिल्का नहीं तो ठीक तो ठीक है आले जाने वो गलती ले जाना आले तो वो आप तो आले जाले तो ठीक ठीक ना जिन्हें आले जाल का ड्रेस अच्छा दिखती बता पाँच को ठीक है। যদি যাই আবু নির্মা প্রায় বিজেঞ্জান হিন্দি উড়িয়া হিন্দি বাংলাতে তো কাজিতা, তো যদি আবিন লো যাহাই के হিন্দিতে রাজটা ইনিকে আপনি ক্লিয়ার প্লে भी नुमाया কাজিতে ठीक है आलिंग और जहां जो वीडियो में देखे ना जवान आबू गरम पूरा होते नहीं तो हो देके जाके नेता यार तो जाए तो ना ये माने मुझे वार जवान एंट्रे दुकान को बसाओ का कितने दिया तो समझा लगे थे निकालने का जाए तो आपको लगे कितने दिए जने आपको ना को कितने बता पे અને આબુ હરો મત જેલે તો બેટા ঠিক। আর বাকি কাজি भी নায়ো মাকা রচি কাগে যদি আবু ঝাড়খণ্ড রে আবু হরতে কাবু রাজটা তাহলে আবু আকিয়া দশা হইবা তো না भी ये तो और जहां लगा जमान कुर्मी को आदिवासी लगे तो ये था एक दिन ताऊ जो हुआ वो जैसे उल्लिंग के दिन के तो हमको आदिवासी ये क्या हुआ जो तो कोई जवाब हुआ और आपको इनका कागज क्या हुआ हमारे जहां तो फैसिलिटी सरकार से दिखते हैं ना इन्हें काबू नामदारी ये तो आप इतना तो होले हुआ तो मैं सिंचित बांधू और आपको बड़ा आदिवासी को और आदिवासी सॉरी आपको आदिवासी से आपको माने जो मातो तुम्हें ना पढ़ा लिखा होना ये যদি আবু ভূমিজ ভাষা যাহাই তো আদাকা ইনপুট के আবির কিয়া সন্দেশ भी नुमा কোয়া मुझे संदेश में हुआ कि वो भूमिष्ठ के पूरा जो था हर या
আর যাই হোক কাকু তো উनको লাগে দেশ কথা বলে না আর আটু আটু রে পঞ্চায়েত রে ভূমি বাপা না বড় হইছে না যে দরকার বিজনেস কাটি আমি নড়ো কোকে নিকাগে মানে যাই কথা কয় তো না এতে আগা বড়তে তেরে না प्रयास चेष्टा संदेश किसी अब झारखंड रे आठटा भाषा लुप्त और खतरा रे मेना यदि अब काबू भाषा का उजारी जबाया तो अब आठटा भाव अभिनंगा परिचय बिन उरुप न गया जोहार गे आलिंग भास्कर भूमिज आले हाटू दो घाटबेड़ा जिला दो पुरुलिया पोनत पश्चिम बंग और आलिंग किली दो भुया किलिप शासन दो बांगड़गा आम दो कुनी जोहार गे अलिंग तुम दो जमुना सिंह आतु गुड़ाजोर अच्छा थैंक आमा कुनी আমার নাম পিঙ্কি সিং গ্রাম ডাগরজুড়ি वेस्ट बंगाल आमा दो कुनी मेरा नाम सरस्वती सिंह है मैं गुड़ाजोर गांव से आई हूँ आम दो कुनी मेरा नाम बेबी सिंह ग्राम गुड़ाजोर अच्छा अच्छा তোদের উদ্গে আচ্ছা আমাদের ভূমিজ ভাষা ঠার ভাষা যাকে বলে ওটা জানো নাই এখন আগে তো ক্লাস হতো না এখন তো ফিলহাল ক্লাস হচ্ছে তো फिर এত জলদি তো শিখতে পারবো না তো ক্লাস করতে যাই হ্যাঁ এমনি ঘরে মানে ডেলি ইউজ হয় ওই ভাষাটাই আমরা জানি আচ্ছা তোরা কত তক পড়িছ আমি এমএ করেছি আচ্ছা যদি আমরা নিজের ভাষাকে হারাই দিই তো আমাদের কি দশা হবে আমাদের আমাদের ভাষাটা লুপ্ত হয়ে যাবে আমরা যদি এমনি নিজেদের ভূমিজ ভাষা ছেড়ে আলাদা কিছু ভাষা বলি আমাদের পর আমাদের বাচ্চা তারপর যদি আমরা ভূমিজ ভাষাটাকে না ইউজ করি তো আমাদের মানে যে ভাষাটা আমরা চালাচ্ছি সেই ভাষাটা মানে আমাদের বাচ্চা ওইগুলাই শুনে ওইগুলাই শিখবে কমনি করে করে আমাদের ভাষাটা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে যদি আমরা ওই ভাষাটা না শিখি আচ্ছা এর অবধে কি বলতে চাইছো ভূমিজ ভাষাটাকে বাঁচাবার উচিত কি নাই উচিত উচিত বটে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এখন যদি এতে আসিছ আমরা এখন বাংলা ভাষায় কথা হচ্ছি ঘরে যাই করি তোরা গায়ের ছানা পোনা কি বড় লোককে কি সন্দেশ দিবে কি আমাদের ভূমিজ ভাষাটাকে শিখতে হবে আর এটাকে मतलब ভূমিজ ভাষায় বাঁচায় রাখতে হবে এখন জানিছ আমাদের আদিবাসীর মধ্যে কারা 8ই অনুসূচি সামিল হয়েছেন ना जनन হ্যাঁ जनन মাঝি গুলা আমাদের 8ই সূচি সামিল হয়েছেন জানো জানিছ হ্যাঁ পেপার গুলা কি ইউটিউব গুলা দেখছো হ্যাঁ দেখি না খালিটা না দেখি দেখি দেখিছ গ্রুপ আছে যা কিছু হয় ওগুলো দেখি তোরা তো পড়িছ আমরা তো নাই পড়ি হয় ইটে কি বলছে এইটাই कोनटा राज्य की इन भाषाओं पर ज्यादा खतरा मुंडारी हो कुरुक भूमिज बिरहोर बिरजिया अखरोट अखरोटा असुरी তো এর বাবদে তোরা ইমিডিয়েট শিখবে কি ছাড়ি দিবে শিখবো হ্যাঁ শিখবো। কত দিনের পরে শিখবে কাল থেকেই চেষ্টা না ক্লাস করতে তো যাই এত জলদি তো শিখতে পারবো না তো কোশিশ করছি কি জলদি শিখবো না হয়তো আমরা একদিন যাচ করতে যাবো কি বলছো হ্যাঁ আমার গ্রামে ভূমিজ ভাষা হয় না ক্লাসও হয় না আমার গ্রামের ভূমিজ লোককে এটাও জানে না যে আমাদের ভূমিজ সমাজের কত কিছু অনুষ্ঠান হয় এইসবের নিয়েও কিছু আইডিয়া নাই আচ্ছা ওইদিকে তোমাদের ওইদিকে আশপাশে আশপাশে হয় আমাদের ভূমিজ প্রোগ্রাম কিছু হয় কি নাই হয় তো যাই হোক আমি একটুখানি বলি যে এই যে আমাদের ডামাডোল সমাজ হিটাং জারাং সমাজ কেমন করে বাঁচাবো ভাষাটাই কেমন বাঁচাবো আমরা রীতি রিওয়াজ কেমন বাঁচাবো বঙ্গা বুড়ো কেমন বাঁচাবো পূজা পাঠ যাকে বলে ওইসব কেমন বাঁচাবো তবে যা আমার অস্তিত্ব থাকবে নাই তো আমরা সরিয়ে যাব আমাদের এই যে যতগুলা চেহারা সুরত না সব বুড়ি যাবে নাই কি আচ্ছা ঠিক আছে চেষ্টা করবে কতটা বলি করি